Yan mga sir, luluto tayo ng Manchurian chicken with tofu. Dinner, tsaka pulutan namin yan. Yan, timplahan lang ng paminta, cayenne pepper, smoked paprika, magic sarap. Tapos egg, babasagan lang natin yan, tsaka sesame oil. Yan, piprito natin yan, kaya may all-purpose flour. Sa tofu, asin paminta lang yun. Yan, pag naprito na yung tofu, yung chicken naman, yan, ganyan lang ang pagprito niyan. Mabilisan lang yan na prito. Breast part naman yun, kaya mabilis maluto. Tapos yan, yung white onion, tsaka yung bell pepper, iniwa ko na ng pahaba yan. Tapos yan, gigisa lang natin ng onti lang yan. Hindi natin tudurugin yung mga bell pepper tsaka white onion. Tapos yan, sweet and spicy, oyster sauce, liquid seasoning, tsaka sesame oil. Yan, coat lang natin yan. Tapos nagdagdag pa ako dyan yung sweet and spicy, kulang pa. Yan, pag na-coat na lahat, all goods na yan mga sir. Palamuti na yan. Yan, palamuti. Yan, yari na naman kay Margie. Yan yung picture niyan mga sir. Yum, yum, yum. Ping, ping, ping.